पेयजल समस्या समाधान को लेकर धरने पर बैठे लोग। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. एक और जहां केंद्र व राज्य सरकार पेयजल योजनाओं की घोषणा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कई गांव हैं जो अभी भी पेयजल परिसेवा से वंचित हैं। जलपाईगुड़ी सदर ब्लॉक के खड़िया क्षेत्र में स्थित एक जनपद सानोपाड़ा में लंबे समय से पेयजल को लेकर समस्या है। मजबूरी में लोग पेयजल समस्या समाधान की मांग को लेकर ग्रामीण PHI कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हैं। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि 2016 से क्षेत्र में शुद्ध पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है। उन्हें आदरपाड़ा, जो पड़ोसी नगर पालिका के अंतर्गत आता है, वहां जाना पड़ता है और इसके अलावा काफी दूर भानुनगर जाने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ता है। पीने के पानी की समस्या के समाधान की मांग को लेकर सानोपाड़ा के प्यासे लोग सोमवार सुबह से जलपाईगुड़ी स्थित PHI कार्यालय में धरने पर बैठ गए हैं। इस संदर्भ में क्षेत्र के पंचायत सदस्य गणेश घोष ने बताया कि इस समस्या के बारे में कई बार जन स्वास्थ्य तकनीकी विभाग, BDO व अन्य सरकारी कार्यालयों को अवगत कराया गया है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। पेयजल की समस्या से जूझ रहे स्थानीय लोग आज संबंधित विभाग से पेयजल की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक विभाग की ओर से कोई उचित जवाब नहीं मिलेगा, तब तक धरना जारी रहेगा। ঘটি বাতি নিয়ে কেন আপনারা জানেন যে আমরা সানুপাড়া দীর্ঘদিন ধরে স্বচ্ছ পানীয় জলের জন্য ভুগছি। স্বচ্ছ পানীয় জল আমরা 2016 সাল থেকে ডেপুটেশন বিভিন্নভাবে PHI দপ্তরকে জানিয়েছি, বারংবার জানিয়েছি, কিন্তু তা সত্ত্বেও PHI কোনো রকম কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। তাই আমরা বাধ্য হয়ে আজকে ধর্ণা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছি PHI দপ্তরে। যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের কোনো লিখিত আশ্বাস দেবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের এই ধর্ণা কর্মসূচি চলবে। এতদিন কীভাবে আপনারা আমরা পৌরসভায় গিয়ে পানীয় জল নিচ্ছি। পাশে আদরপাড়া, আজ সেখানে ভানুনগর এই এলাকায় আমরা দূর দূরান্ত গিয়ে মানুষ জল নিচ্ছে এবং তাদের পয়সা দিয়ে কিনে খাচ্ছে, যেখানে সানুপাড়া সাধারণ মানুষের বসবাস। অনেক অসুবিধা হয়, আমাদের জল পাশাপাশি পাই না, অনেক দূর থেকে নিতে হয়, যায়ও দাঁড়ায় থাকতে হয়, অনেকক্ষণ ভিড় থাকে। আচ্ছা, আজকে এই যে আপনি বালতি নিয়ে আসছেন কেন? জলই পাচ্ছি না, কি করব, আমরা জল খাওয়ার জন্যও পাই না, অনেকক্ষণ যায় দাঁড়া থেকে, তারপরে আমরা এক বালতি জল নিতে হয়, খুব অসুবিধা আমাদের। কি নাম আপনার? আমার নাম মেনকা বর্মন। কি বলেন, এই যে কলসি নিয়ে এসেছেন? জল চাই, জল নাই আমাদের গ্রামে, জলের খুব কষ্ট। কতটা অসুবিধা পানি জলের? বল বল জল নাই আমাদের। আমি অসুবিধা, আমাদের গ্রামে জলের খুব অসুবিধা। আমরা টাউনে যে জল নিতে যাচ্ছি, আমরা জলের ব্যবস্থা টাউনে যেয়ে পাচ্ছি, আমাদের গ্রামে জল পাচ্ছি না। আমরা সেই আদরপাড়ার থেকে যাই জল নিয়ে আসতেছি, তো আমরা চাই যে আমাদের গ্রামে জল ঢুকুক। কি নাম? তানিয়া ঘোষ।